81-48. Boss. 4-3! Dapat baba. Pagkashoot, baba. Babawian kayo dyan. Uy! Yun! Apa ko? Tagal. Tira. Ustad, sinipat pa yan. Wala lang. Isa pa. Kanya uli. Isa pa. Binigyan talaga. Ustad! 4-3! Grabe si Ustad. Kota na yun. May steal kanina. Up, uwi na. Natilipay ng kaunti. Ay! Santillan! Yes, sir! Daniel, pagka-basketball, tawatak ko. Nako, solo na si Ustad. Ibinigay pa, kumuha ng assist. Yes, sir, for 2. Papatayin na sa takbuhan. Lahat nagkasabay-sabay eh. Ustad, intercept. Grabe yung run ng kwan, oh. 5 kagad yung nandun. Yes, sir! Umihigit pa si Ustad. Sabi mo, wala pa rin. Inaabot na ng oras. Okay, congratulations sa Balik Islam for winning the game versus Patang Sana. Boss Manny Canlas, pataka mo. Tingnan lang natin.